एलिमेंट्री कोर्स के पार्ट 30th यानी 13वें हिस्से के साथ आप सबको सलाम। आज हम रिवीजन ऑफ ऑल टेंसेस करेंगे। अभी तक हमने तमाम टेंसेस के एक्टिव वॉइस पढ़ लिए हैं। मुझे अंदाज़ा है शुरू में ये किताब थोड़ी सी तकलीफ देती है, बोरिंग है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर इंटरेस्ट भी पैदा हो जाएगा और हमारी 16-17 साल की डेफिशिएंसी, जो खामियां जो रह गई और जो हमें वक्त पे सीखनी चाहिए थी, उसका मुकम्मल मुताबा करती। ये एक तरह का टेस्ट भी है और आपको इससे अंदाज़ा होगा कि अभी तक आपने क्या सीखा। पहला जुमला है जी, ये मकान बरसात में टपकता है। ता है, ती है। हमने पढ़ा था कि प्रेजेंट डेफिनेट में है, तो इसका तर्जुमा प्रेजेंट डेफिनेट की तरह होगा। दिस हाउस लीक्स इन रेनी सीजन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, सिंगुलर के साथ, याद है ना आपको, SES का अजाफा। ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। परिंदे बाग में सुरीले गीत गाते हैं। बर्ड सिंग मेलोडियस सॉन्ग्स इन गार्डन। खुदा बेहतर जानता है, गॉड नोज बेटर। मेरे एक स्टूडेंट ने इससे पहले दा लगा दिया था, गॉड से पहले दा नहीं आता। हाँ, अगर रोमन्स गॉड की बात होगी या कोई फिक्शन में बात होगी तब आप दा लगा सकते हैं। द गॉड ऑफ ब्यूटी सेड, इस तरह करके इस्तेमाल होता है। और फिर गॉड का जी छोटा। अफसोस है कि आपने इनका इस्तकबाल अच्छी तरह ना किया। इट इज़ पीटी यू डिड नॉट रिसीव देम वेल। अब हम एक्सरसाइज के जुमले करते हैं। मुझे उम्मीद है आप एक्सरसाइज हल कर चुके होंगे। इस तरह देखने या सुनने का कोई फ़ायदा नहीं है, मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ। शायद थोड़ा सा नॉलेज में या डाटा में इजाफा हो जाए, लेकिन अगर आप वाकई सीखना चाहते हैं तो पहले एक्सरसाइजेस करें और फिर उस एक्सरसाइजेस का मुवाजना यानी कंपैरिजन कंपेयर करें इस वीडियो के साथ, और जो जो गलतियाँ और जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की मैं इंडिकेशन करता हूँ उसके साथ। उसने मुझे बाजू से पकड़ा। ही कॉट मी बाय द आर्म, बाय द ईयर, बाय द लेग। जब भी इंसानी इस्तेमाल होगा तो उससे पहले दा लगा देना है। पहली किताबों में द लीवर द हार्ट, साइंसी किताबों में लिखा होता था। टेंस नंबर 7, दो और दो चार होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनेट है। पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था 2 and 2 makes 4। हम इसको सिंगुलर कंसीडर करेंगे। डॉक्टरों ने उसे जवाब दे दिया, डॉक्टर्स हैव डिक्लेयर्ड हिज केस होपलेस। क्या तुम्हारे दांत दर्द कर रहे हैं? आर योर टीथ एकिंग? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। मेहरबानी करके मुझे माफ़ फरमा दें, प्लीज़ फॉरगिव मी। कभी बेकार मत बैठो, डू नॉट सिट आइडल। आइडल कहते हैं बेकार बैठने को। क्या सलीम ने तुम्हारी शिकायत की थी? डिड सलीम कंप्लेन? कंप्लेन का सी छोटा, अगेंस्ट यू। नेक्स्ट सेंटेंसेस करते हैं। वो अपने काम में दिलचस्पी क्यों नहीं लेता? वाई डज ही नॉट टेक इंटरेस्ट इन हिज वर्क? प्रेजेंट इंडेफिनिट। मैंने अपना कर्जा अदा कर दिया है। पास्ट परफेक्ट टेंस, आई हैव पेड। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कॉन्टिन्यूस, आई हैव पेड ऑफ माई डेट। क्या उसे 2 रोज से बुखार आ रहा था? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, हैज ही बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 2 days? क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा, 1 नंबर की मिस्टेक है। मैं गुज़श्ता चंद रोज से मेहनत कर रहा हूँ। आई हैव बीन वर्किंग हार्ड फॉर लास्ट फ्यू डेज। अपनी ज़ुबान काबू में रखो, होल्ड योर टंग। वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, ही विल नॉट हार्म यू। कुछ जुमले मजीद करते हैं जी। मेरे अब्बा जान एक नया रेडियो खरीदेंगे। माई फादर विल बाय अ न्यू रेडियो। बारिशें शुरू होने से पहले किसान फसलें काट चुके होंगे। द फार्मर्स हैड बिफोर रेन। पास इंडेफिनेट के साथ। हेडमास्टर साहब कल हमारा इम्तहान लेंगे। द प्रिंसिपल या द हेडमास्टर विल गिव अस टुमारो। वो गाड़ी पकड़ने के लिए तेज दौड़ रहा था। ही वॉज रनिंग फास्ट टू कैच द ट्रेन या बस। इसने मेरी ज़रा परवाह नहीं की। ही डिड नॉट केयर फॉर मी। जब हम वहाँ पहुँचे तो इसका काम तमाम हो चुका था। सोचिए, ये तो हो गया पास्ट परफेक्ट और ये हो गया पास्ट इंडेफिनेट, और पास्ट परफेक्ट का ताल्लुक पास्ट इंडेफिनेट
کے ساتھ بنتا ہے کمبینیشن، یہ ہم نے سیکھا تھا. He had died when we reached there. مزید چند جملے کرتے ہیں جی. وہ 10 سال سے روپیہ جمع کر رہا تھا. He had been saving well for 10 years. بھلا بتائیے کون سا ٹینس ہے؟ had been ہے، آئی این جی والی فارم ہے. جب آئی این جی والی فارم ہو جائے گی تب تو ہمیں کنفرم ہو جائے گا کہ کنٹینیوس ہے. اور جب ہیڈ بین لگا ہوا ہے تو یعنی پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ہے، جس میں کوئی کام کسی کام سے پہلے یا بعد میں ہو رہا ہو یا وقت کا دورانیہ ہو. اگرچہ میں بہت تیز دوڑا. آئی ہیڈ مسڈ دا ٹرین آلدو آئی رین فاسٹ. اچھا جی، ایک لفظ ہے یہ فاسٹ، بالکل ٹھیک ہے. ایک لفظ ہے فاسٹ. فاسٹلی لوگ ایڈورب کی صورت میں استعمال کرتے ہیں. فاسٹلی انفارمل ہے، بالکل استعمال نہ کیجیے گا، ایگزامینر اریٹیٹ ہو جاتے ہیں ایسی غلطیوں سے. فاسٹ کا ایڈورب بھی فاسٹ ہوتا ہے. میں تیز بھاگا، آئی رین فاسٹلی نہیں بلکہ فاسٹ. دا کار واز فاسٹ، گاڑی تیز تھی، فاسٹلی نہیں. اس چیز کا چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو تو ہم ٹھیک کرنے کے لیے ہم یہ کورس کر رہے ہیں، اور اگر ہم وہ نہیں کریں گے تو پھر اس کورس کا کیا فائدہ ہوگا جناب. یہ پی ایم ایس کے، سی ایس ایس کی سیکشن آفیسر پروموشنل ایگزام، چاہے پروونشل ہوں چاہے آپ کی فیڈرل لیول پہ ہوں، تمام لوگ 8th گریڈرز جو 8ویں جماعت میں پڑھنے والے لڑکے لڑکیاں ہیں اور انگریزی لکھنا صحیح سیکھنا چاہتے ہیں، یہ میں نے خود آزمودہ قسم کا نسخہ ہے، ایکسپیرینسڈ قسم کی بات میں آپ کے ساتھ کہہ رہا ہوں. ہزاروں اسٹوڈنٹس کو کرایا ہے، گلی میں گھومتے ہوئے بچوں کو پکڑ کے کرایا ہے، اور اس کا ہر ایک کو کچھ زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچا ہے. سینٹینس نمبر جی 27. باغوں میں فوارے نہیں چل رہے تھے. فاؤنٹینز ور ناٹ رننگ ان دا گارڈنز. اب تک بارش تھم چکی ہوگی. رین ول ہیو اسٹاپ ٹل ناؤ. سینٹینس نمبر 29. وہ 2 بجے سے اسٹیشن پر تمہارا انتظار کر رہا ہوگا. ہی ول ہیو بین ویٹنگ فار یو ایٹ اسٹیشن سنس 2 o'clock. کیا وہ اس معاملے میں بھائی سے مشورہ کر چکا ہوگا؟ ول ہی ہیو ٹیکن ایڈوائز فرام ہز بردر. کون سا ٹینس ہے جی؟ فیوچر پرفیکٹ. 10-10 منٹ 15-15 منٹ آپ کو ایکسرسائز کرنے میں لگ جاتے ہوں گے، یا آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہوگا، اور 10 منٹ اس کے سلوشن میں. 70 ایکسرسائز، 70 پارٹس، اور انشاءاللہ اس کے بعد فلالیس رائٹنگ. آپ اس کے بعد بھلے سے کسی سے بھی پڑھیں، مجھ سے پڑھ لیں، کسی اور سے پڑھ لیں، کسی اکیڈمی پڑھ لیں، لیکن تبھی فائدہ ہوگا جب آپ کی فاؤنڈیشن ٹھیک ہوگی. انگلش لینگویج ایک اسکل ہے، اور اسکل سیکھتے سیکھتے سیکھی جاتی ہے. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.